Troisième partie, les forces tectoniques que subissent les roches, bien sûr, au cours de la formation des chaînes de montagnes, dans les zones de confrontation. Alors, ces forces sont de deux types, ou bien ces déformations. Soit le premier, soit une déformation souple qui donne des plis, soit des déformations cassantes qui entraînent la rupture des roches et ça donne ce qu'on appelle des failles. Pour ce qui est de la déformation ductile, les plis. Bon, pour un pli, on va distinguer certains éléments du pli. Alors, on peut, cette partie 2, c'est la charnière. Ce plan, c'est le plan axial du pli. Petit 3, c'est le flanc du pli. 1, c'est le plan axial. 2, c'est la charnière. C'est cette ligne qui va sur la crête du pli, si vous voulez. Et là, c'est le flanc. Alors, on distingue plusieurs types de plis en fonction de la disposition de ces éléments du pli. Alors, surtout en fonction du plan axial. Alors, nous avons un pli droit. Donc, son plan axial, il est perpendiculaire à l'horizontale. Soit un pli déjeté, ou bien un pli déversé, encore plus incliné. Soit un pli laminé, ça veut dire que nous avons ici une anisotropie de l'épaisseur des couches. Ça veut dire que les couches commencent à s'étirer ici. Soit un pli faille, ça veut dire un pli qui est associé à une faille. Donc, il y a plissement et après, nous avons une faille. Soit un pli couché. Alors, bien sûr, si on classe ces plis en fonction des forces tectoniques ou bien compressives de chaque côté, nous allons voir que plus on augmente les forces ou bien l'intensité de la contrainte, de la force, plus on va de gauche à droite. C'est-à-dire un pli droit, encore plus plissé, il va se déjeter, il va se déverser, il va se laminer, il va se casser, pli faille, et parfois on arrive à avoir cette structure de pli couché. Alors, التشوه الأول اللي هما الطيات، عندنا العناصر ديال الطيه كتكون من المفصله ديال الطيه، هو هذا الخط اللي غادي في المرتفع في اعلى نقطه ديال التشوه. عندنا المستوى المحوري هو المستوى اللي كيمشي مع المحور او كيوازي المحور ديال الطيه، وعندنا الجانب ديال الطيه ولو فلو. على حساب المستوى الموضع ديال المستوى المحوري كنميزو هناك طيه قائمه، طيه مائله، طيه منحرفه، ثم هذه طيه مائله، ثم هذه كاين سميتها لكم انا في الدرس طيه متمدده، يعني واقع واحد التمدد هنايا، ولكن هذاك انا نديرو بتحفظ لان درت ترجمه تلقائيه. ثم كاينه طيه فالق، يعني انه طي ثم بعد ذلك كيوقع الكسر ديال الصخور، وهذه طيه راقيه. بالنسبه للفوالق اللي هو الكسر او لي فاي، alors les failles, كاين les éléments de faille. Nous avons avec le plan qui sépare les deux compartiments qui sont faillés. Alors nous avons ça s'appelle le miroir de la faille. Ici nous avons l'allongement vertical ou bien le déplacement vertical. Alors les types de failles, nous avons une faille normale. Cette faille normale est le résultat d'une extension, faille inverse qui est le résultat d'une compression, ou bien un décrochement qui est
le résultat d'un déplacement horizontal de deux blocs de roche. Alors بالنسبة للفوالق، راه عندنا هنايا الفالق كيتكون العناصر ديالو من مرآة الفالق، وهذا لو بلون، هذا المستوى اللي كيفرق ما بين الكتلتين المفترقتين، وكاين الطرح ديال الفالق الروجي، دونك نسيت ما قلتوش بالفرنسيه. وانواع الفوالق، كاين الفالق عادي اللي هو ناتجه عن تمدد، تباعد ديال الكتلتين، ثم الفالق المعكوس اللي هو ناتج على تقارب الكتلتين، والديكروشمون انقلاع اللي هو ناتج عن تنقل افقي لكتلتين صخريتين. هنا عندنا واحد جوج نماذج ديال الصور ديال التشوهات، ولكن غنشوفوا بان التشوهات، لان ملي كتعرض مثلا التشوه على حسب القوه والمده ديال التعرض للضغوطات التكتونيه، كيمكن ننتقلوا من فالق ولا طي الى نمتدوا زاد استمرت الضغوطات التكتونيه والقوه ديالها مثلا من طي الى طي فالق، ثم هذاك الفالق كيسمح بتنقل كتله على كتله، ثم كندوزو للتراكب، كتركب كتله على كتله الى ننتبهوا بان حنا رجعنا كنرفعوا في المستوى ديال الارتفاع، التضخم ديال القشره، ثم كيمكن نوصلوا من تراكب الى ما يسمى بسديمه. السديمه هي اللي كتكون تراكب ولكن تنقل لمده كبيره. هنا كنلاحظوا مثال ديال طي فالق، هذا الطي، ثم كاين فالق حنا رسمناه هنايا، وهذا مثال ديال سديمه. هذا كتل صخريه مختلفه تماما عن هذه الكتل المركوبه. اذا هذه كتله راكبه جايه من مئات كيلومترات من المكان، ولاحظوا الارتفاع اللي كتعطيه. Then on parle ici de l'importance et du temps de contraintes tectoniques qui peuvent aboutir dans un premier lieu à une faille ou bien à un pli. Puis si on augmente le temps et l'intensité de la compression, on va passer de pli à un pli-faille. Donc, et cette faille, si on augmente l'intensité, on va pouvoir déplacer un compartiment sur un autre. Donc on va parler de chevauchement, et si le chevauchement est très important, on va avoir lieu à ce qu'on appelle des nappes de charriage, ça veut dire un déplacement d'une nappe de longue distance, et ceci va permettre l'accumulation et l'empilement des couches rocheuses, et par conséquent l'épaississement de la côte. Là nous avons un exemple de pli-faille, c'est un exemple typique. Et là, nous avons un exemple de nappe de charriage. Regardez, ce sont des roches qui sont carrément différentes des roches autochtones. C'est-à-dire, ces roches sont déplacées sur ces roches. On voit bien qu'il y a un déplacement. Et bien sûr, les géologues ont permis de nous tracer les structures géologiques qui les séparent. Là, nous avons bien sûr un schéma qui va nous montrer, ou bien nous donner une idée sur l'importance de l'empilement et des compressions pour donner un exemple pour l'augmentation et l'épaississement de la côte. Donc avant compression, nous avons des couches géologiques comme ça. Après compression, nous avons des empilements. Regardez ce déplacement, ces chevauchements et un empilement des couches, et ça donne, c'est responsable de l'épaississement de la lithosphère au niveau des chaînes de montagne. إذا هذا المثال هذا رسم كيبين لنا الأهمية ديال الضغوطات التكتونية في تكون السلاسل الجبلية ولا في تضخم الغلاف الصخري. إذا قبل الضغوطات ثم بعد الضغوطات، هذوك التنقلات والتراكبات المتتالية كتؤدي لارتفاع مهم لسمك الغلاف الصخري.